हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग मु कादम्बिनी आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉग्स बाय कादम्बिनी को। फ्रेंड्स ये देखो ये जो कदली गछ तो सेठू कि कौन जना नहीं तो सकाल सकाल गोटे संबलार दर्शन मिलला तो से मत तो संबला को बहुत डर से आज यहीपट मोर विंडो बंद तो से सकाल सकाल संबला दर्शन करके छात पर पलि आसली कहीं बहुत दिन है मुझे मर्णिंग देखी नी केमती आम जो गछ सब लगे से केते कौन फुल फुटुची बोली कारण बाबा फुल तोड़िक नौले तो मुझे सन्ध्या आसती आज मर्णिंग पलि आसी स्वस्तिक शोची ये देखो आम आंब गछ आंब बिल्कुल बढ़ुनी ये छोट हो आंब ये गोटे कलरा गछ भी है कलर फुल फुटी छोट छोट कसी भी होती कलर तापर मुझे देखु देखु मो नजर पड़ा गोटे कलर उपर टिके साइज बड़ हो कि ने पोक खाई तो मामा जेहेतु मामा सुगार अच्छे से कलरा जूस पिंती तो ये गोटे कलरा जूस करी आ घरे भी कलरा अच्छी जब गोटे ना तो दुईटा मिसेक जूस करदेवी माँ पीबे आईटी फूल भी टिके टिके माने ये फुटिला बट ये फूलर साइज किंतु खराब बहुत छोट हो जाए आगर बहुत बड़ बड़ होता बहुत सारा होता किंतु एबे टिके कमी देखो आसीगले आमर हीरो माने से उठिकी पानी पीकी ब्रश धरिकी आसला मत कहे कहीं तुम्हें मत न कहीकि आसिल किंतु से उठी नाला मुझे पलि आसली तो उठिकी तो पापा माता को पानी देते पानी पीकी ब्रश तक धर नहीं आसी छात उपरको आ मत कहे कहीं तो मत नहीं आसलानी मुझे आज बहुत खुशी कहीं देखो मुझे गच को आप तो देखी पूरा ट्रिम करदे तो मो मन दुख होता कि ये गचरे केबे फूल फुटो बहुत टाइम लगे बट एत फास्ट रे बढ़ला और कढ़ हो आपने देखते तार रिजल्ट मुझे किसी दिन तले तो आपने देखी मुझे जो ट्रिम करी से दिन भी वीडियो पोस्ट करी बहुत ही जल्दी यार ग्रोथ है आ बहुत खुशी कहीं जो ट्रिम करते बहुत कष्ट लगे मत अरे मत लगे ये बोधे आहरी 5-6 मास लगे ठीक हाँपाई आउ देखो आज लंच रे कौन कौन बन ये भात ये डाली ये भिंडी आलू भजा ये पोटल आलू सोयाबीन तरकारी आठ तो देली आंब और काकुड़ी और देखो मामा ये मुझे भजा कर मामा टे भल पाती खायापी अमृतभंडा भजा और हजबैंड अरुआ भात तो ये हजबैंड आ मामा इच्छा है पीवाई रसना तो रसना गोलदेली ये तो गोटे पाई बोतल जो कि चा भी पिया जूस भी पिया मिल्क शेक भी पिया सब पिया तापर माने 4टा गोटे उठिकी चा बनईदेली जिते गरम हो जहाँ भी हो जो मैंने टी लवर से तो चा ही पीवे आ मत चार कलर जदि भल आसला तो मुझे खुशी कि आज जेहेतु हजबैंड अच्छा तो से मोर मसला चा है कारण मसला चा बिल्कुल पसंद नुह तो से नॉर्मल मोर टाटा टी प्रीमियम ही कर जार कलर एत बढ़िया ना बाबा मामा जो चा से चार कलर आसुनी अपन देखते मो चा कलर पुओं टे भाजी दी मखान तो ता सांगे मोर टी कप टे फटो वीडियो टे कि नहीं गली तो पूरा देखा जाउची ग्राउंड नट तले पड़ला भाया तापर देखो गोटे पिला खाइबनी बोली माने कांदुला मु खाइबिनी तो से मुझे मिछरे कही कि तू है चढ़ई तापर बाबा मत डाकिले छात पर जावाई तो यहाँ आमर हूँ वसुंधरा ठेकी मुझा वसुंधरा ठेकी बाबा कौन करे मुझे जानी कहले कि नहीं आसे ये छोटे ओहो बुझीपारि बाबा ये गछटा आमर स्वस्तिक लगाई तार स्कूल दिहवाई तो से गछटा बंचीगला तो से बाबा यही ठेकीटा जेहेतु ये सुंदर डेकोरेट हो बाबा से रेडी कर स्कूल तो आ गोटे वीक पर ही खोलीज से बाबा से गछ लगे रेडी कर स्कूल नहीं कि छोट भी हम से नहीं भी पार
ଟିକେ ବଡ଼ କୋଡ଼ ହେଲେ ସେଥିରେ ମାଟି ସେ ଧରିକି ଯାଇପାରୁନି। ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତା ଗଛକୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ବାବା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭା ଗଛ, ଯାହାର ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଲଭା ଗଛ ଲଗେଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଏବେ ସାର୍ଙ୍କର ଗଛ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ମାଟିରେ ରହିଲେ, ନୂଆ ମାଟି ନୁହେଁ ବଟ୍ ନୂଆ ମାନେ କୋଡ଼ୁଆରେ ରହିଲା। ମାଟି ତ ତା'ର ସେମ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେହେତୁ ଉଠିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଛାଇରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରାରେ ରଖିବେନି, ଗଛ ମରିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର କାମ କ'ଣ, ମୋର କାମ ଖାଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଇରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଟିକେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଧରିକି ଫଟୋ ତା'ର ନେଇଗଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସେପଟେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ଦେଖିଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆସୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ମୋର ପ୍ରବଳ ନା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲା ଭଳିଆ ଏଇଥିରେ ହିଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ା କାମ କରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା କହିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଖୁସି ହେବା କଥା ଆଉ। ତ ଏବେ ଆସିଗଲି। ବାବା କହିଲେ କି ଆଉ ଟିକେ 2ଟା କୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କି ଗଛ ଲଗାଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଗଲି। ମୁଁ ମୋର ଗୋଲାପ ଡାଳ କାଟିକି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତ ଗୋଲାପ ଡାଳ କାଟିକିରି ସେଥିରେ ଆଲୋଭେରାର ଟିକେ ଲଗେଇ ତାକୁ ନେଲି, ଗୋଟେ କୁଡ଼ୁଆରେ ପୋତିବି। ଏଇଟା ଖାଲି କୁଡ଼ୁଆ ଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଟିକେ ପୋତିଦେଲି। ଦେଖାଯାଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଗଛ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାବା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲେ ବରା, ଆଳୁଚପ, ଆଉ ଏଠି ମଟର ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଠି ଛେନାପୋଡ଼। ଆଉ ତାପରେ ତ ମୋ କାମ ଯାହା ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ମୋର କରିଦେଲି ଇଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରକୁ ଆଜି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏଇଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍ ଏଠି ବସିକି ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ଥଡ଼େରେ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବନା ହେଇଛି ସବୁ ନେଇ ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ କହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବନେଇକି ସେଥିରେ 12ଟା କାର୍ଡ଼ ରଖିବ। ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟାଉଟର ସେ, ଜଣା ନାହିଁ ଏତେ ଟାଉଟର କେମିତି ହେଲା। ଏଠି ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, କଥା ଏତେ କହୁଛି, ଦୁନିଆ ବାହାର କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ। ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜମା ବି ମୁହଁ ଦେଖାଉନି ମୁଁ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି, କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମୁଁ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କେମିତି ତା ମାମାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ସେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଖାଲି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ସ୍ୱସ୍ତିକୁ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି। ତାକୁ ବି ସତରେ କାଟିଲା। ଆଉ ଏଠି ଭାଉଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ କରିବେ। ଏତେ ବଦମାସ ତ 2 ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଜଣେ ଟିଚର୍, ତେଣୁ ସେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଏବେ 9 o'clock ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ପିପିଲିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେଣି। ଯାହାହେଲେ 1 hour ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବି ଏଇଠି ସାରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବି ଆମେ ଟାଟା କରିଦେଲୁ। ନିଦ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, କାଲି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି।
ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି ଟାଟା।